Hi, Kuya. Uh, I just want to say na this past few years, nakatabo sa family naton, nag-separate na kita tanan sa family ta. I just want you to know that you're being a big inspiration sa akon, nga kung ano ang na achieve ko subong, and you've been one of the man behind sa success ko. I just want to say na I'm so very proud as your brother sa imo nga na-achieve subong from the day nga nag-college ka sa natapos mo na siya as a doctor, Doc Billy. Matandaan ko dati, I can still remember na ikaw naging teacher ka sa amon, being the eldest sa apat ka mag-utod. Inatuluan mo kami kung walang parents ta, inatuluan mo kami isang dapat naman yung matunan sa to. Ikaw high school, kami elementary. Every Saturday natulo ka sa amon sa mga namalaan mo, ginashare mo, and nagamit kinamon to siya. And kuya, na-remember ko dati, I think high school ako, and may step competition kami sa Iloilo, national step competition. And I think alas 3 sang aga, kaagahon, nakita ta ka, nag-study ka, nakabugta ko, nag-study ka, bukas ka sang pila ka libro, tapos may ka sang Sprite, 1.5 na Sprite, sa imo higad. Sige, ginainom mo, ginainom. And from that, I realized the importance of education, and I strive, diba, sang naging criminology ako, ang na-achieve ko that time, so naging criminology ako dahil lang sa imo. And once again, so very proud of you na naging utod na ka. Don't worry kung di man masyado showy on parents ta about sa aton, yung pamilya, pero deep inside, I know na very proud man sila sa inyo. So, I love you, kuya. I miss you. Kita kits sa balay. Bye-bye.